오늘 우리가 붙잡아야 될 하나님의 말씀입니다. Firman Tuhan yang harus kita pegang hari ini dari Kisah Para Rasul 2, 9-11. 9절, 10절, 11절의 사람들이죠. So these are the words from Acts chapter 2, verse 9 to 11. 우리는 보통 보면 이제 살기 위해서 많은 일을 하고 Jadi 노력을 umumnya untuk kita mendapatkan uang, kita harus benar-benar bekerja keras. 노력을 하죠. Kita bekerja keras dengan tekun, 그것도 굉장히 필요한 겁니다. dan tentu saja itu sangat perlu. 그러나 제가 볼 때는 그거는 아주 밑에 Tetapi semakin saya lihat sebenarnya itu adalah sesuatu yang sangat rendah sekali. 사람들은 그 위에입니다. Untuk mereka yang menerima jawaban-jawaban, mereka sudah melihat lebih dari itu. Karena mereka tahu apa yang akan secara alami terjadi. 또 그 위에 단계가 있어요. Ada lagi suatu level yang lebih tinggi daripada itu, 되어지는 걸 보는 게 아니고 이걸 보는 겁니다. yaitu bukan hanya melihat sesuatu yang terjadi, tapi mereka melihat pada hal ini, 그러면 응답을 받을 수밖에 없는 거죠. yaitu mandat surgawi. Maka itulah mereka bisa menemukan jawaban-jawaban. 이제 보면은 우리는 막 노력하는데 보면 거의 안 되지죠. Seringkali walaupun kita sudah bekerja keras, semuanya tidak berhasil. 나 그런 사람 많이 보거든요. Saya melihat banyak orang yang mengalami hal tersebut. 노력하는데 안 되지잖아요. Mereka bekerja dengan keras, tetapi tetap saja mereka tidak berhasil. 그래도 이 노력한 만큼 이익이 되겠습니다만은 안 되질 때 어려움이 Tentu saja banyak sekali kita mengukur seberapa banyak usaha yang kita masukkan, dan tapi kita tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk itu. 기도하라는 이유는 되어지는 것이 보이는 겁니다. Tetapi orang-orang benar-benar berdoa, tapi apa yang Tuhan inginkan untuk kamu berdoa, 더 중요한 거는 이게 보이는 거죠. What's even more important, you'll be able to jika see the heavenly mandate. 그래서 Anda akan bisa melihat mandat surgawi ini. 오직 성령이 melalui 너를 doa. 하시면 권능을 받고 땅 끝까지 증인이 되리라. Maka itu di Alkitab dikatakan bahwa ketika Anda Roh Kudus datang ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksi hingga ke ujung bumi. 있는 말하기 힘든 부분이에요. So this is not just Ini some bukanlah random sesuatu thing, yang but ngasal, this is tetapi most ini of all adalah to sesuatu express. yang harus dikatakan. 장모님들이나 뭐 하든 저 이거 합니다. 이게 무슨 많이 갖고 오잖아요. 보면 뭐 기도해 주지요, 그냥. Seringkali ketika Anda pergi ke gereja, orang-orang penatua fokus terhadap hal-hal yang mereka lakukan. Maka itulah kita harus berdoa untuk mereka. But as I said, I don't Karena think hal-hal tersebut tidak akan berhasil. 이렇게 막 노력을 하더라고요. Mereka bekerja keras, tapi tetap saja semuanya itu tidak akan terjadi, tidak akan berhasil. 이리 말해주기 힘들어서 본인이 지금 마음 먹고 가고 온 건데. Sulit sekali untuk saya mengatakan kepada orang-orang tersebut bahwa Anda tidak akan berhasil karena mereka sangat menggebu-gebu dan sangat bersemangat. Ini bukanlah sesuatu yang akan menguntungkan bagi saya. Saya tidak bisa memberitahukan mereka bahwa mereka tidak akan berhasil. Kebanyakan orang mereka bekerja keras dan mereka hidup dengan tekun. 늘 느끼는 거거든요. 아, 저렇게 다 살구나. 굉장히 힘쓰고 노력해요. Saya tidak bisa mengatakannya dengan keras. 그때 Tapi banyak sekali orang hidup yang seperti ini. 그래서 우리에게 기도라고 하는 선물을 Maka itulah ketika saya berpikir bahwa Tuhan itu sebenarnya telah memberikan kita karunia berdoa. 하나님이 함께 하시는 것이기 때문에 Ketika Anda benar-benar menikmati doa, maka Tuhan akan beserta dengan Anda dan akan dengan cara otomatis melihat apa yang akan terjadi dan apa yang akan terjadi juga. 그래서 이 성령 충만이라는 이 하나님의 가장 큰 응답 아닙니까? 구원 다음으로 이걸 누리게 되면요. 이게 보여요. Maka itu jika Anda benar-benar menikmati berkat-berkat, setelah berkat-berkat keselamatan, maka Anda bisa melihat ini. 이제 누려야 될 응답이 도대체 나는 성령 충만을 어떻게 누릴 것이냐를 한 번쯤은 Dan 고민해야 돼요. doa yang harus Anda nikmati benar-benar, yaitu bagaimana caranya saya bisa menikmati pemenuhan Roh Kudus. 하려고 하면요. 여러분들 늘 여기 자꾸 헷갈리게 돼요. Untuk Anda hidup perjalanan iman Anda tanpa menikmati hal ini, Anda akan terus-menerus menjadi bingung. 우리 이제 장로님들은 더 Terutama untuk orang-orang penatua, 목사님들은 목회만 하면 되지만 장로님들 교회 와서 중직자 해야죠. 밖에 나가 일해야죠. 이 양쪽에서 지금 굉장히 karena 어려운 pendeta-pendeta mereka hidup melayani gereja dengan sebagai pendeta, tapi kalau untuk penatua mereka melayani dua hal, yaitu bisnis mereka dan juga gereja. 가장 행복한 정말 하나님 축복을 Jadi jika Anda menemukan bagaimana cara menikmati pemenuhan Roh Kudus, maka untuk pendeta Anda bisa bisa menyampaikan berkat-berkat ini kepada umat-umat di gereja. 이겁니다.
Mandat surgawi bukanlah apa yang harus saya lakukan, tapi mandat surgawi adalah mandat surgawi. Ini bukanlah suatu kata-kata yang diberikan oleh orang-orang yang memberikan khotbah, tapi ini adalah firman yang telah diberikan oleh Yesus Kristus. Pertama-tama, hal yang disebut only atau hanya, kita harus berfokus pada hal ini. Karena kita tidak bisa menyelamatkan dunia dengan apapun selain dari ini. Dan memiliki rahasia untuk menikmati hal ini adalah suatu jawaban yang sangat besar. Secara pribadi, jika saya ingin memberitahu Anda sesuatu, jika Anda menikmati rahasia ini, maka semuanya sudah selesai. Apakah artinya kita tidak harus melakukan ini dan melakukan segala sesuatu yang lain dengan kerja keras? Itu adalah sesuatu yang salah. Tidak melakukan hal ini dan melakukan hal-hal lain, belajar dari orang lain dan bekerja keras itu adalah sesuatu yang salah. Keselamatan yang Anda terima tidak bisa diambil oleh siapapun. Dan ini adalah berkat suatu janji yang diberikan oleh Tuhan. Dan ini adalah janji yang diberikan oleh Yesus. Dan ini adalah janji yang diberikannya pada terakhir kalinya. Ini bukanlah sesuatu yang hanya dikatakan secara ngasal, tetapi ada suatu maksud, ada suatu ini bukanlah sesuatu yang normal atau sederhana. Kita telah dipanggil untuk suatu alasan. Hanya ketika Roh Kudus datang ke atas kita, kita bisa menerima kuasa. Maka itu kita bisa menerima bukti-bukti, yaitu bukti-bukti atas Kristus, dan kita bisa menjadi saksi-saksi ke ujung bumi. Anda harus berpikir hari ini hal-hal fundamental dalam hidup Anda yang harus Anda temukan. Jika Anda tidak mengikuti hal ini, maka mandat surgawi, maka Anda akan hidup seperti orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Hidup yang sama seperti orang-orang yang tidak percaya pada Kristus. Menurut Anda gimana? Ini adalah janji yang paling utama yang diberikan Tuhan kepada Anda. Anda telah diselamatkan. Jadi setelah Anda melihat jawaban ini, hari Pentakosta pun datang dan janji ini telah dipenuhi. Maka setelah itu, Kisah 2:9-11 juga datang. Sebagai saksi yang harus kita fokuskan yaitu ini. Setelah mereka menerima jawaban di ruang atas rumah Markus, yang paling mereka khawatirkan yaitu ini. Orang-orang dari 15 bangsa yang berbeda pun datang dan berkumpul. Siapakah mereka? 유대인들이 다 놓친 것을 회복하려고 하는 사람들. So these are the people that through whom God wants to restore what the Jewish people lost. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan ingin pakai untuk memulihkan hal-hal yang telah terlepas dari tangan orang Yahudi. Dan ini telah diteruskan oleh dan disampaikan pada kita semua. Apa yang telah lepas dari tangan-tangan orang Yahudi? Orang-orang Yahudi yang tidak tahu hal ini, jawaban seperti apakah yang mereka terima? Ya, benar sekali, mereka tekun belajar dan mereka sukses. Itulah orang-orang Yahudi. Namun, mereka kehilangan pegangan Injil. Itu adalah orang-orang Yahudi. Ya, benar, mereka melakukan doa yang terjadwal. Itu adalah salah satu karakter mereka. Mereka tekun bekerja dan mereka mempunyai doa yang terjadwal. Namun
However, the astonishing thing is that the Jewish Namun people mereka do not know tidak what tahu original apa sin itu is. dosa asal. 잘해서 구원받는다고 그랬어요. That's why they think they receive Dan salvation by doing mereka good berpikir deeds. bahwa mereka bisa mendapatkan keselamatan melalui melakukan hal-hal yang baik. Those are just Tapi itu personal adalah sins, but then original dosa-dosa sins pribadi. cannot be solved Dosa by your asal own itu tidak acts. bisa diselesaikan melalui tindakan-tindakan baik yang mereka lakukan. 노력으로 되는 게 아니라 The sin in Genesis chapter 3, separating from God, that is not something that Dosa can asal solve di with mana efforts. orang-orang terpisahkan dari Tuhan tidak bisa diselesaikan melalui usaha manusia. 믿음으로 구원받는 Maka itulah That's why the Jewish people orang-orang just Yahudi cannot tidak bisa understand when mengerti we say ketika you're kita saved mengatakan by bahwa faith. kita diselamatkan melalui iman. 믿음으로만 이게 해결되는데 유대인들은 믿음으로 구원받는 말이 Jadi siapakah yang So benar? which one is right? You can only solve the Benarkah original kita sin bisa through faith, but then Jewish people cannot understand that you can be Selamat saved through melalui faith. iman, atau kita bisa menyelesaikan dosa asal melalui iman? So the Jewish people, they did schedule prayer, but they did not know Orang this Yahudi aspect. tidak tahu hal 거기다가 ini. 뭐가 있습니까? Lalu And then apalagi what yang mereka else do miliki? they have? 선민사상가지. They have Mereka this chosen memiliki people ideologi ideology. bahwa mereka adalah They think they're the bangsa yang holy telah nation. terpilih dan menjadi bangsa yang kudus. 좋습니다. 나쁜 말은 아닌데 우리는 섭니다. 그 다음 말이 나쁜 말이에요. 너희들은 Jadi 이방인이야. So, mereka for the berpikir chosen bahwa people, oh that kita in adalah itself is orang-orang yang not bad, terpilih. but what's next is wrong. They say, but Tapi you are itu bukanlah Gentiles. sesuatu yang Contoh salah. ini. Cuma mereka berpikir ah kalian adalah orang lain. 지금 메시아를 기다리는데 국가 메시아 기다리는 거예요. Yes, they were waiting for the Messiah, but then they were waiting for their national Dan mereka juga Messiah. bernunggu So, untuk that's how they pemikiran understood the Bible. untuk 모든 penyelamat atau 이방 pahlawan 족속을 nasional. 박살내고 우리를 건질 메시아가 온다. So they thought the Messiah that will destroy all other nations and elevate their kingdom. Jadi mereka menunggu untuk Sendirian seorang keren pahlawan poin, nasional keren yang marah, dapat gitu. So memenangkan there's a certain kerajaan expression in the mereka. Bible, but that's not what it meant. 그래서 모든 나라를 박살내는 그런 기록이 성경에 있습니다. 그 말은 그 말이 Tentu 아니라 saja Yes, of course, ada there is an expression in dikatakan the di Bible that's Alkitab recorded bahwa that he will kita destroy akan all other nations, mengalahkan but that's not what it bangsa-bangsa lain, meant. tapi mereka salah kaprah dan 영적인 mengartikannya 모든 secara 것을 깨뜨린 그리스도 온다는 lain. 말씀인데 그렇게 얘기를 해요. Sebenarnya itu artinya bahwa Kristuslah yang akan menghancurkan semua kuasa-kuasa gelap, tetapi mereka 그 결과 이렇게 mengartikannya dengan 전쟁 salah. 당할 수밖에 없어요. And what is the result? Because they think this way, of course, Karena wars mereka will berpikir take seperti place. ini, maka And this was the perang Jewish peperangan pun terus datang. 하나님께서 Dan itulah mengapa orang 마가다락방에 Yahudi sekarang 유대인들 이 sengsara. 사람들을 모아서 이 사람들은 그냥 사람들이 아니죠. 세계 멀리서 온 사람들이 Tapi Tuhan mengumpulkan orang Yahudi ini ke ruang atas Markus, tapi bukan hanya begitu, orang-orang dari seluruh dunia datang ke ruang atas rumah Markus. 영세전에부터 일어난 문제. So Jadi the apa problem itu yang that was sebenarnya hidden from long ages menjadi past. 로마 suatu 신경 25절에 masalah dari zaman 영세전에 dahulu? 감추어졌던 복음. So Romans 16:25 it says what was hidden from long 이 ages Roma past. 16:25 apa yang telah 벌써 tersembunyi dari sejak 오래전부터 lama. 있었던 영적인 문제. Ini And the adalah spiritual problem that has been present pribadi for yang a telah very long time. 그리고 ada dari zaman 아무도 dahulu. 해결해 줄 수 없는 개인 문제 6가지. Ini And the adalah 6 6 personal problems masalah that no pribadi one could solve. yang tidak dapat diselesaikan. 이 자기 원인도 없이 사단의 종로로 사다가 지옥까지 가. Mereka tidak So they tahu do not know the apa reason itu or the source, alasan but they atau live as slaves of penyebab Satan, mereka and then they eventually go mengalami to hal hell. ini dan 이 akhirnya mereka 부분을 masuk 벌써 ke neraka. 해결할 답을 가지고 모인 사람들이었다. 그 말이에요. Jadi ini So adalah these were the orang-orang yang people telah who gathered with the answer that can berkumpul solve these three dan problems. 그래서 menyelesaikan 여러분들이 semua 이미 3 masalah ini. 오래전부터 일어난 문제를 알고 있습니다. So you already know the problem that Bukan has been hanya there for a masalah very yang long telah time. ada 영세전에 sejak 있었던 문제가 lama, 뭔지 알고 있습니다. And you already know that problem that was there since long ages past. 이게 지금 창세기 3장, 6장, 11장 다 나타나. jadi And so Genesis masalah 3, kejadian 6, and 11, all of that 3, was 6, dan already, 11 it itu adalah already sesuatu yang existed. telah 이제 ada sejak 엄청난 zaman 모습으로 dahulu. 나타난 게 13장, 16장, 19장. It revealed itself in this very scary way, that is chapter Dan 13, muncul 16, lagi 19. 그 사람들 막 di 그걸 보고 막 여행도 가고 돈도 많이 bab 생깁니다. So many 13, people, 16, they dan go there to 19. travel and see it, and they spend a lot of money on it. 이렇게 착각을 하는 겁니다. But they're Jadi ada misunderstanding. orang-orang yang salah paham 개인적으로 atas 멸망 masalah 어려움 올 ini. 수밖에 없는 거예요. That is why human Maka beings itu have no choice but to have manusia personal tidak destruction. ada pilihan 이 lain 문제를 selain masuk 해결할 ke dalam 응답을
받은 사람들이 bencana-bencana. 이 사람들이었다 그 말이에요. So these were the people that Tetapi received the answer that can solve orang-orang this ini yang problem. tadi saya sebutkan telah 여러분들에게 이제 menerima 이 jawaban 기도 dari semua 속에서 hal ini. 가장 먼저 이 축복을 누리게 되길 Jadi saya 바랍니다. berharap So I bahwa hope di in the midst of tengah-tengah this doa, prayer, the very first blessing that salah you satu will berkat enjoy is pertama yang Anda this. akan nikmati 2장 yaitu 9절, ini. 10절, 11절 사람들은 어떤 사람들입니까? Siapakah Who were the individuals individu of yang chapter ada 2, di verse 9 to 11? Kisah Para Rasul 2, 중요한 것을 9-11? 초대교회에다가 하나님 주셨는데 초대교회 중요한 회복이 Tuhan memberikan 뭡니까? sesuatu God yang gave sangat something very penting important to the early church. kepada What was the gereja very important mula-mula. restoration that the Apakah early yang church telah had? 하나님께서 gereja mula-mula 그동안에 pulihkan? 전혀 알지 못했던 그리스도의 비밀을 회복한 현장입니다. So this was the field that they restored the mystery of Christ that they haven't known Mereka for a very telah long time. 그리스도는 뭡니까? merestorasi atau What is memulihkan 십자가에서 rahasia 원죄를 해결하셨다. So on the cross, di he solved salib the tuh original sin Yesus problem. telah 십자가의 menyelesaikan 피로 지옥의 dosa 모든 asal. 근세를 해결하셨다. And through his blood shed on the cross, he Dan completely melalui destroyed all darahnya the dia power telah of hell. menghancurkan semua 그리스도께서 otoritas 사단의 neraka. 근세를 깨뜨렸다. And Christ, Dan he destroyed juga the power of dia telah Satan. menghancurkan 그게 그리스도입니다. kekuatan That's Christ. setan. Itulah Kristus. 그동안에 이스라엘 나라에는 6번 재앙이 있었어요. Up until Sampai then, saat Israel itu, faced 6 disasters. Yahudi terus-terusan mengalami bencana. Yes, they had many disasters, but then they Mereka had 6 mempunyai major banyak disasters. sekali bencana, tetapi mereka punya 6 bencana yang paling besar. 로마 포로된까지 6번 있었어요. So, starting from the Mulai slavery dari to Egypt, perbudakan all di the way to Mesir colonization sampai by ke Rome, there were 6 penjajahan major di disasters. Roma. 요때는 언젠고 Semuanya itu 하니까 adalah 로마에 완전 bencana bencana. 소국됐어요. So, and the early church times, that was when they were colonized by Rome. 더 중요한 거는 7번째 Yang 재앙입니다. paling And what's penting even more adalah important is the bencana 7th ke-7. disaster. 이걸 앞두고 복음을 회복할 사람들로 하나님은 이 사람들을 부르셨다. 그 말이에요. Jadi So, with that ahead of them, God called these people as the Tuhan ones telah who memanggil restored the orang-orang gospel. ini 모든 untuk 개척교회 memberikan 분들이나 Injil dan 모든 menyampaikan 현장에 있는 Injil. 분들이 이 응답 속에 있으면 반드시 이 응답 옵니다. So everyone Jadi who's semua pioneering your orang church, yang telah everyone who's in the memulai field, if you truly gereja-gereja, restore this answer, jika absolutely Anda this answer benar-benar will come. menerima jawaban ini dan menikmatinya, maka 그냥 jawaban-jawaban 중도 akan datang. 사람들이 아닙니다. And individuals of chapter 2, verse 9, 10, 11 are Kisah not Para just your Rasul average 2, 9 people. sampai 이 11 bukan 사람들은 어떤 orang-orang 응답 받은 normal, 사람들인 bukan orang-orang yang 거니까 sederhana. 세계 재앙을 막을 사람들. Jawaban What seperti kind of apa answer kan did yang they mereka receive? They're the terima? people that will Mereka adalah stop orang-orang the yang akan disaster of the menghadang world. semua 가지고 있으면 bencana-bencana 이 di dunia. 응답을 받을 수밖에 없어요. So if you Jika truly Anda possess this, benar-benar you have no choice memiliki but to jawaban receive this ini, answer. maka tidak ada 여러분들에게 pilihan lain 새로운 untuk menerima 응답, jawaban-jawaban. 새로운 축복 문이 열려지게 Saya 되길 berharap 바랍니다. bahwa I hope the door to pintu-pintu new answer and untuk new blessing will jawaban-jawaban open yang to you. baru akan datang Terima kepada kasih. Anda. Undoubtedly, this will take place this way. 여러분이 이걸 찾아냈는데 구원받은 여러분이 이걸 찾아냈는데 하나님께서 이 문을 Ketika Anda yang telah When you who are terselamatkan saved telah truly discover the blessing of how to enjoy mendapatkan filling the Holy Spirit, God will berkat open the ini, door to maka Acts 2, 9 to 11. 만약 Tuhan akan 목사님들이 membukakan 이 부분을 pintu 찾아냈다면 untuk 여러분 Kisah Para 교회는 Rasul 2, 문제들이 9 sampai 해결되기 11. 시작하는 거죠. So if pastors Jika Anda truly benar-benar discover menemukan this, then problems in your church semua will be ini, solved. maka 여러분이 현장에서 이 응답을 masalah-masalah 받았다면 어떻게 pun akan 되겠습니까? hilang. If you receive this answer in the field, what do you think Jika ini will happen? benar-benar terjadi, 그냥 apa yang menurut Anda akan 3천 terjadi? 제자만 일어난 게 아니고 세계 재앙을 막을 사람들로 하나님은 부르셨다. Bukan It's hanya not just your jawaban average answer. Not only did biasa saja yang 3,000 akan disciples datang, arose, but then they called them as the few who will tetapi kita block the world akan punya disaster. ladang di mana 세계에다가 mereka akan menghadang 가장 bencana-bencana. 큰 사명인 이 부분을 전달할 사람. So these were the people that adalah would relay the orang-orang yang greatest akan commission to the entire world, which is menyampaikan Acts 1, 1 to 14. 이 사람들이 마가 다락방에서 응답을 받았는데 전 Semua ini 세계에다가 kepada 이 orang-orang 언약을 yaitu 전달해서 yang disebut sebagai 재앙을 Kisah 막을 1, 사람. 1 So sampai they 14. received this answer in Mark's upper room. They were the people who relayed this covenant to the entire world to stop the Orang-orang 이 사람들 akan 통해서 menyelamatkan daerah dan 이제는 menghadang. 많은 지역의 흑암들을 막을 사람들. And these were the people yang that would menghadang block so many darkness in various kekuasaan gelap regions. di 특히 banyak 중요한 것은 뭡니까? daerah. And what is Mengapa ini especially sangat important? penting? 전 세계의 영적인 전염병들이 일어나고 Jadi 있다. banyak So there are sekali so many spiritual penyakit masalah infectious rohani yang diseases all mudah over the menyebar world. 그게 yang 사도행전 terus 13장부터 쭉 muncul 나오죠. di dunia. 이걸 막을 수 있는 사람들로 하나님이 Jadi 부르셨다. Tuhan So memanggil God mereka called them as the few who will block this. 결국은 dan 이 사람들 가지고 로마서 memakai mereka 16장에 untuk 응답 누리도록 menghadang hal 하나님이 ini. 부르셨다. And ultimately God called them so that they can Dan enjoy the Tuhan answer memanggil of mereka Romans untuk 16. menikmati 오늘 jawaban 여러분 dari 이 Roma 언약을 16. 붙잡고, 언약 Jadi 붙게 hari 잡으시기 ini 바랍니다. saya berharap bahwa Anda bisa berpegang pada perjanjian ini dengan erat sekali. 그러면 이렇게 가죠. Dan secara natural, secara alami, Anda 세 akan 가지 결론이 나옵니다. mempunyai 3 konklusi.
여러분들이 가장 먼저 받아야 될 응답. The very Yaitu first answer that you must jawaban receive, pertama yang harus Anda terima, 영적 서밋으로 reach the spiritual maju summit. menuju puncak rohani atau summit rohani. 그래서 이 응답을 여러분 꼭 누리게 Saya 됩니다. berharap bahwa Anda akan benar-benar menikmati jawaban ini. 많은 렘넌트 살릴 시대 서밋. Sekarang Anda harus Now you must reach the pergi summit menuju of this puncak age yang that akan will save menyelamatkan so many banyak remnants. remnant. 성경의 가장 중요한 단어 흩어진 자 그들 통해 역사 일으키는 미래 서밋으로 서게 된다 그 말이에요. The most important term in the Bible, those who are kata yang paling scattered, penting di and you will Alkitab reach yaitu the future summit that will gather remnant. those. 이걸 여러분이 Anda 오늘 harus 고민해도 benar-benar 되시고 pergi 함께 menuju 붙잡으셔야 ini. 됩니다. So this is something that you must Ini really adalah sesuatu yang ponder harus upon Anda today and pegang hold on to it tightly. Dan 그래서 모든 pikirkan benar-benar hari ini dan 현장과 pegang 교회가 살아나는 terus-menerus. 하나님의 역사가 오늘부터 여러분에게 시작되길 Saya 바랍니다. berharap That is why I bahwa hope the work of God will begin to you karya-karya from Tuhan today, so akan that all datang of pada your diri field Anda can dan be juga di changed. daerah Anda dan semuanya akan berubah. 고민했는데요. 여기는 응답 오더라고요. I pondered upon this once, but then I 아니 received the 성령 answer. 충만이 Saya merenungkan hal I thought, ini how do I enjoy terus-menerus. the filling of the Holy Spirit? Bagaimana caranya saya bisa menikmati pemenuhan Roh Kudus? So, is it receiving Bagaimana fire? caranya How do saya I bisa receive that menemukan, fire? mendapatkan api I started tersebut? thinking about it. Saya terus-menerus merenungkan hal ini. 연구를 해봤다니까. And because I'm a man of prayer, I started Mulai studying dari it. doa, saya terus merenungkan dan mempelajarinya. 제가 여러분에게 고백할 수 있다면 제일 응답받는 게 뭐냐? 기도입니다. I Merenungkannya pondered upon hanya this once, sekali. and then honest speaking, if I could confess to you, the greatest Lalu answer saya that I mengakui received kepada Anda bahwa sebenarnya jawaban yang paling besar yaitu doa. 개인적으로 누가 내보면 문다면 제가 받은 응답은 전도가 아니고 Jadi was, so I'm someone who only saya evangelizes, bukanlah only sesuatu yang evangelizes, but then hanya personally, if someone menginjil asks saja, me, what's the tetapi secara personal answer that pribadi I received is jawaban yang saya terima itu adalah doa. 해결되고 나니까요. 다 해결되는 거죠. 혼자 있을 때라든지 뭐 어려움 당했을 때라도 다 해결되는 Jadi 거예요. karena because after receiving the saya answer of telah prayer, everything was menerima resolved, whether I'm by jawaban-jawaban, myself, whether I'm with other people, it's all resolved. semuanya itu 그때부터 sebenarnya 이 sudah 응답이 selesai. 계속 Dari situ And from then, jawaban-jawaban these pun answers akan will terus-menerus continue. datang. 여러분이 이 축복을 맛보는 주역이 될 줄 Dan saya 확신합니다. mempunyai keyakinan bahwa Anda menjadi tokoh utama yang akan menerima berkat-berkat ini. 하나님 Kami 감사드립니다. berterima kasih kepada Tuhan. 오늘 이 축복을 당연히 누리는 주역이 되게 해주옵소서. May they be the Biarkanlah main figures who orang-orang rightfully ini enjoy this menjadi blessing. orang-orang tokoh utama yang akan menikmati 사도행 berkat 2장의 dari 축복 Tuhan. 누리게 해 주시옵소서. Let them rightfully enjoy the blessing of Menikmati witnesses, berkat-berkat compassion. yang ada di Kisah Para Rasul 2. Biarkanlah mereka menjadi 예수 puncak 그리스도 rohani. 이름으로 Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.